Ang game. Oh my God. Tara. Babe, palit na lang yan siya, babe. Ano na naman, babe, oh. Susilig sa puta. Walang tao sa akin. Oh, bumasa ka ba? Okay. Dito tayo. Yes, okay. Okay. Dito ako sa ano. Hit kay one. Yun, nakulok. Ina mo, tinulak pa. Abot. Sige, mabot. Okay, good. Damage. You block. In resisting. Kidlat. Nagari. Okay, pause. Pakaliwa ako lagi yan. Galing sa pinakaunang spot ko. Sige lang, hinihil ko si Mer. Okay na ako. Thank you. Stamina, save. Okay, good. Sige. Pwedeng hindi mag-remedy. Malaki damage. Toto 32. Nice. Gumana. Kumano. Kala mo may ginawa, wala matayong ginawa. Dinamidyan lang natin. Oh, ready. Hahatak tapos kidlat. Okay. Lightning. Lightning. Kay Zelg, akin last. Uy, 1 HP. Wala. Sige, over. Orb. Damage nyo ah. Sige lang. Damage nyo habang ang ano. Oh, wag yung basagin agad yung orb ah. Okay, go, basag. Pagbasag ng orb, burst yung boss. Okay. Burst. Pahilang. Use can nature. Okay. Nature daw, papamana ata si ano. I always pop it. You block. Okay. Trag-ismutik pa ako dun. Alam ko yun, bigla eh. Nagpapamana yun si Era yan. Natures kayo dito para before Q-Block makapag inner peace. Dreidel Ian after Q ah. Wala akong Dreidel. Maya Dreidel mo. Balik sa boss. Sige, sa mga pins nyo guys ha. Dito tayo sa bar. 1-4. Isa sa 2. Yan, tama. Basta lang. Okay. Okay. Balik. Punta sa harap para mahil madaling heal. Good luck. Recover.
tapos talikod sa atras. Okay? Hanap ng safe zone. Sig Meteor. Oo. Kamay kamay next. Hilap. Kamay. Good. May sobrang low, ang daming low. Pwede natin kunin yung 50% mech. Damage. Kailan gagamit ng ano? Kokol. Sige lang. Celeste. Continue lang. Light. Sig, go mo 1 and 2. Team 1 and 2. Ay, gilid pa. Sabi ko. Sige. Yung mga medyo hirap. Tago. Okay. Balik sa gitna. Line. Sige lang. Talon. Okay, balik. Kamay. Guardian Remedy. Jump. Focus DPS, kailangan natin mag-below 20% para mas madali. Time media. Sige pa, birahin nyo. Yung block, atras. Damage. Hindi ko alam kung pumasok na. Hila, heal. Layo. Below 20 na. Yung block. Hilap. Kuha isang ano. Kuha isa. Dalhin sa pillar sa likod. Bagal ko. Eros na lang. Pegasus, lapit tayo. Gilid pa na. Lilipad tayo paakit sa boss. Gilid pa. Okay, lilipad paakit sa boss. Sa pakpak, taas ng pakpak. Yung bilog na yan, target natin. Ulti. Range skill ng DPS. Ulti. Uy, di tinamaan dito. Damage lang. Side Yun lang. niyo, ano ba? Sige. Focus. 1%. Basag. Sige lang. Kill. Good job. Nice one. Nice ball nakuha ko, Tonde! Uy! Congrats. GG's. Good job. Okay na. Asan si Rory? Okay na. Kaso, ano,